समस्त को प्रेज द लॉर्ड जय जिसु। आज पवित्र दिन में मुझे स्वागत करे आपनकर यूट्यूब चैनल जर्नी टू हेवन रे। आज पवित्र दिन पुण्य शुक्रवार दिन गुड फ्राइडे रे महामान्यवर मोस्ट रेव बिशप अप्लिनार सेनापति अति सुंदर वार्ता अति सुंदर संदेश आम समस्त आपण मानक एणु यही पवित्र दिन रे आपण मानक स्वागत करुछि। आपण माने यही मेसेज को देखंतु एवं ईश्वर सहित जड़ित रुहंतु। यीशु ख्रीष्टन क्रूस जातनार सहित जड़ित रुहंतु। धन्यवाद। आम माने पुण्य शुक्रवार पालन करूछु। एही शुक्रवार दिन ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट मानव जातिर परित्राण निमंते मानव जातिर पाप पाई से निजे क्रूसरे टाणु मरवा पड़ता एवं पृथ्वीर प्राय 250 कोटी लोक आज ताकर त्राणकर्ता मुक्तिदाता मेसिया से प्रभुंकर मरण दिवस पालन करे। प्रिय भाई भूरी माने केतेक व्यक्ति माने कहती जे एटा होची शुभ शुक्रवार। गोटे पटरे आम देखुछु जे यीशु मरुचंती मरण केवे शुभ हो न थाए, किंतु अन्य पटरे आम कहू यह एक शुभ शुक्रवार। आम कहू शुभ शुक्रवार कहीं जे यीशु मरिथिबारु आमे जीवित अछु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मरिथिबारु आमे समस्त जीवित अछु। यीशु मरिबारु आमे परित्राण प्राप्त होइछु एवं यीशु मरिबारु आमने ताकर पुनरुत्थान रे अंशीदार हेबाक जाउछु। हिब्रू 2 अध्याय 9 पदरे सेठारे लेखा अछि जे यीशुंकर मरण रे आमने समस्त गौरवान्वित हेबा। प्रिय भाई भौणी माने आज प्रथम पठन रे यीशु जन्म हेबार प्राय 700 वर्ष पूर्वे भविष्यवक्ता जिसाय से किपरि भाव रे मरिबे कौन पाए मरिबे से सब से लिखि जाय अछंती एवं ताहाई आज आमने पढ़े कि सुनिलु से जंत्रणामय दास एवं से दास होई समस्त पाप पाई से मरिबे बोली लिखा जाय एवं तांकर मरण एते अधैर्य थिला जे जड़े व्यक्ति से व्यक्ति को देखिले तार आखि आपे आपे बंद हो जाए, कारण तांकर मुहरे रक्त सब लागिथिला। छेप तांको अन्य माने थुंकुथिले एवं अन्य लोक माने तांको गालरे प्रहार करुथिले एवं कोरडारे मारुथिले एवं ताकर अशेष जंत्रणा थिला एपरिक देखा भल लगुला बोली प्रवक्ता जिसाय कहते। आउरी व्यक्ति को जुदी माने भाविले जे आपको मारिदेवा एवं मारिला सबकि सरीजी बोली से भावी आम ओडिया कहूँ आम जदि जड़े लोक को मारिदेवा ताहाले सब सरीजी एवं से जुदी माने भाविले। किंतु आज आम देखुछु पृथ्वी रे दिन को दिन आम विश्वास
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପଛରେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ଫିଲିପିଆ ମଣ୍ଡଳୀ 2:6-11 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ଏପରିକି ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ନିଜର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15:13। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏକ ମହାନ ସାଧୁଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆଉ ସେ ସାଧୁଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମାକ୍ସିମିଲିଆନ କଲବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଫାଦର ଅମିର ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କାନ ସଂଘର ସେ ଫାଦର ଥିଲେ ଏବଂ 1941 ସାଲ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏବଂ ହିଟଲର ଅନେକ ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫାଦର ମାକ୍ସିମିଲିଆନ କଲବେ ଅନେକ ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ଯେପରିକି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମରିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିବେଳେ ହିଟଲର ଫାଦର ମାକ୍ସିମିଲିଆନଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ଆଉ କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହିଟଲର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ କଲରର ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି କେହି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ନେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କାରାଗାରରେ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୋକରେ ଧୀରେ 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 ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ଦିନେ ସେହି କାରାଗାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପଳାଇଗଲା। ସେହି ସୈନ୍ୟମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ପଳାଇଛି, ତେଣୁକରି ତାହାର ପରିଣାମ ସେ ସୈନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, 10 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିଲେ, ଆଜି ସେ ପଳାଇଥିବାରୁ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଯୁହୁଦୀ, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କହୁଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହି କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା, ଫାଦର ମାକ୍ସିମିଲିଆନ କଲବେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେ ମାକ୍ସିମିଲିଆନ କଲବେ ଆଗକୁ ଆସି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲୋକ ବଦଳରେ ମୁଁ ମରିବି, ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛି, ମୋର କେହି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ତା ବଦଳରେ ମରିବି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଲା। ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା, ଆଉ ସେ କହୁଛି ସବୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି
କାରଣ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ସେ ଯିବ, ତାଙ୍କର ସମାଧିରେ ସେ ଫୁଲ ସଜେଇବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ମହମବତୀ ଜାଳିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ I live because of him। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଠିକ୍ ସେହି ରକମର ସମାନ ରକମର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ପ୍ରଭୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଥିଓଲୋଜି ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ମରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜହନ 3:16 ଆମେ ପଢ଼ୁଅଛୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ମୋର ପାପ ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି ମରେ, ମୋର ପାପ କିପରି ମୁଁ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସେହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା ଯେପରିକି ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କିପରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ବାଇବେଲ ବା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ 7ଟି ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତା, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହିପରି ଆଜିର ଏହି ଯୁଗରେ, ଆଜିର ଏହିପରି ସମାଜରେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର କିଛି ଅରିଜିନାଲିଟି, ଦ ୟୁନିକନେସ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଯଦି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି, ମୂଳ କଥା ଯଦି କ'ଣ ଅଛି, କେବଳ କ୍ଷମା। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଚାଇନିଜ ଭାଷାର ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଅଛି, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯିଏ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ 2ଟି ସମାଧି କରୁଛି। गोटे निज ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ତାହା କହିଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ସେ ନିଜର ଜୀବନରେ, ନିଜର ବାକ୍ୟରେ ସେ ତାହା କହିଥିଲେ। ମାତୃଲିଙ୍କ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଯିଏ ତୁମକୁ ଅଟ୍ଟହାସ କରୁଅଛି, ଉପହାସ କରୁଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ସାଧୁ ସ୍ତେଫାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିହୁଦୀମାନେ ମାରିଲେ, ସାଧୁ ସ୍ତେଫାନ ଆଣ୍ଠୁପାତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ
आमने अन्य को क्षमा देवा पाई से क्रूसित जीसु लूक 23 अध्याय 24 पद 34 पदरे प्रभु आमको कहते एवं द्वितीयटी होची जेतबे तीनोटी व्यक्ति कालवारी पहाड़ उपरे तांको क्रूसित कर दिया गला जने डाहणरे आउ जने बारे एवं मझिरे जीसु जे बाँ पटरे थिला से कहूची तू जदि प्रकृत रे ईश्वर पुत्र ताले तू उद्धार हो जा क्रूस उल्लाई हमको उद्धार करो एवं तू मध्य निजे उद्धार हो जा किंतु डाहण पटरे थिबा से दोषी व चोर कहूची से गाड़ी करी कहूची रे आमे समस्त क्रूसित होइछु तू आ मु किंतु आमे बहुत पापी लोग थिलु हत्याकारी थिलु सेतिपाय आमे हमर पाप परिणाम स्वरूप ए क्रूसित एवं आमे जाउछु पाहुछु वर्तमान प्रभु तुमे जेतेबेले स्वर्ग रे जीव सेतेबेले मते टिके मन पकाओ प्रिय भाई भौणी माने जेतेबेले बरफ को आमे जदि टाण खरा रखा से टाण खरा द्वारा से बरफ धीरे 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 तरल जीव ठीक से रकमर जो व्यक्तिर हृदय निर्मल सरल से व्यक्तिर हृदय ईश्वर अनुग्रह द्वारा धीरे धीरे तरल जीव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड किंतु जदि आमने माटी को जेतेबेले इटा लोक माने करती एवं इटा करबा बेले से माने पानी पकाई से माने प्रस्तुत करती इटा तैयारी करबा किंतु सूर्यर किरण पड़े से इटा धीरे 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 टाण हो जाए निष्ठुर हृदय व्यक्ति मानकर हृदय से थाए से हृदय में प्रभुंकर हृदय बा प्रभुंकर आलोक बा प्रभुंकर अनुग्रह स्पर्श कर न थाए से धीरे धीरे से हृदय कठिन होता है जद्वारा कि से प्रथम दर्शी बा चोरर हृदय होता परिशेष जीशु कहते सत्य सत्य मु तुम कहूँ आज मुझे स्वर्ग थी से तुम्हें मो सहित जीव प्रिय भाई भाई मैंने यही पुण्य शुक्रवार वार्ता आ गोटे वार्ता जे पश्चाताप आमे आमर पाप निमंते आमे करथिबा समस्त पाप निमंते अनुतप्त होई जेपरी अभय पुत्र तार बापा निकट को फेरी आमने समस्ते से आमने फेरी जावाक पड़े तृतीय जॉन 19:25-27 जेतेबेले जीशु देखिले तांकर माँ एवं तांकर बड़ शिष्य बा जहाँ से भल पाउले से क्रूस तले ठिया होइछन्ति मानव जातिर परित्राण पाई मानव जातिर निमंते आम समस्त आउ गोटे आध्यात्मिक माता होगापाई से निजर माँ कहले माँ देख तुम पुओ एवं जॉन को देखी कहले जॉन ए तुम माँ आ बाइबल में लिखा से दिन जॉन माता मरियम को नहीं सेवा शुश्रूषा करे प्रिय भाई भाई मैंने प्रभु जीशु से मरुले किंतु मरला समय से निजक किसी रखी नथिले समस्त मानव जातिर सब समस्त से निजक से उत्सर्ग करते
चतुर्थरे आमने पढ़ा जे जेतबेले समय आसला मरिबार समय पाखे आसला से कहते हे मोर प्रभु मते कहीं परित्याग कर जड़े मनुष्य हिसाब रे मनुष्य स्वभाव रे जीशु को यथेष्ट कष्ट जंत्रणा सब सहवा पड़ता तेणुक से सब जंत्रणा सहूले किंतु से कहले जदि संभव हुए पान पात्र मोर ठार दूरे रहू किंतु मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा साधित हो। प्रिय भाई भाई माने आमने से पुस्तरे दिवा अनेक वार्ता माने पाई अछि शेषरे प्रभु अब आउट गोटे से कहते आई फर्स्ट मते शोष लगुची से शोष लगुची कौन पाई जे प्रभु को निहाती शारीरिक हिसाब रे मनुष्य हिसाब रे एते जंत्रणा कष्ट सब से सहूले से निश्चय शोष होतिबो किंतु बाइबल पंडित माने कहती जे से शोष हेउची मानव जातिर उद्धार पाए मनुष्यर परित्राण पाए मनुष्य जेपरी परिवर्तन हो से शोषिला थे प्रकृत में से जगत को से आसी से कहते से सब शेष हो जाए सब शेष हो जाए तामाने जे सब समाप्त हो जाए से मरीजे केवल से नुह से कहते जे जो मुझे पृथ्वी को आसी जो प्रभु नित्य पितांकर इच्छा से पूर्ण करने आसी जो से स्नान संस्कार नेबा समय जर्दान नदी जिते से दीक्षा स्नान ग्रहण करुले सब समय पिता ईश्वर कहले ए मोर प्रियतम पुत्र जहाँ चिर संतुष्ट अर्थात पिता हिसाब रे पुत्र हिसाब रे पुत्र अक्षर अक्षर सब किसी को से पालन कले एवं प्रिय भाई मैंने आज पुण्य शुक्रवार दिन आमको किसी दुख लगी था कारण जो परिवार में कई जन मरी जाती आमको दुख लगी था बेले बेले आम ख्रीष्ट धर्मी लोक मैंने आम मैंने दुख प्रकाश करूँ मनुष्य हिसाब से किंतु जदि आम भल रूपे चिंता करवा प्रभुंकर यही रहस्यमय अवतार रहस्य क्रूश जंत्रणार रहस्य को जब आम भल बुझा आम सब आनंद दिवस आई लिव बिकॉज बंची केवल जोशी को पाए आमेन। प्रिय भाई मैंने वर्तमान आमने समस्ते ठिया प्रचार कले
नासिबाको भागिले सब ध्यान करी अंतिम रात्रे प्रभु शिष्य कहने बसी दिव्य भोजन भागिले उपासना निमंते एक ज्ञाने दई विलपिले रक्त श्वेत झरिला शिष्य दलरू जणे देखो परमेश्वर परमेश्वर देखो तांको जे जगतर पावन करते धन्य जो मैंने विश्वास कर भजती वंचित हे प्रभु
आमे अविरत भाव रे तुमर सेवा करबा पई आमान अनुग्रह करो। प्रभु यीशु कृष्ण मध्यस्थ रे या तुम निकट रे आमर सबिना निवेदन। आमेन। हे प्रभु तुमर प्रजामंडली पुनरुत्थान सुनिश्चित आशा रे तुम पुत्रंकर मृत्यु भक्तिर सहित स्मरण करियछन्ति। सेमानक उपरे तुमर आशीष प्रभुंकर परिमाण रे वर्षण कर। सेमानकर पाप क्षमा कर। सेमानक सांत्वना प्रदान कर। सेमानक विश्वास अधिक दृढ़ीभूत हो एवं सेमाने अनंत मुक्ति सुनिश्चित हो। प्रभु यीशु कृष्ण मध्यस्थ रे यह हमर सबिना निवेदन। आमेन। चलो जीवा।